अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार से कम वक्त में ही आमदन या रिटर्न चाहते हैं तो अंडों के लिए तैयार मुर्गी का इंतखाब अच्छी हिकमत अमली है। लेकिन यहाँ इस मरहले पे इन 5 पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। पहला ये कि आपको काम आना चाहिए। दूसरा, हमेशा करीबी मार्केट को हदफ करना है, करीबी मार्केट को हमने टारगेट करना है। तीसरा, मोबाइल सेल या खुद डिलीवरी सर्विसेज देनी है। चौथा, दरमियान में किसी रिटेलर को हमने सप्लाई नहीं करना, अपने सेल्स आउटलेट बनाने हैं। और पांचवा, एक तरफ अगर हमारा चूजा हो, दूसरी तरफ तैयार मुर्गी हो, इस तरह से आगाज किया जाए तो इससे आपकी ये पोल्ट्री फार्मिंग मजीद सक्सेसफुल रहती है। इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कम वक्त में रिटर्न के लिए मिसाल है, आप 100 मुर्गियों से आगाज लेते हैं, 500 रुपये फी मुर्गी आपको पड़ती है, लगभग 50,000 रुपये का आप ये फ्लाक डाल लेते हैं, 10 किलो रोज़ाना खुराक देते हैं इन्हें, लगभग 720 रुपये की खुराक बनती है। 2000 की रोज़ाना सेल में से 1300 रुपये भी बचत हो तो माहाना 39,000 के लगभग होगा। 1.5 माह में दीगर अखराजात निकालने के बाद आमदनी का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुर्गियों को सेहतमंद रखना ज़रूरी है, इसीलिए अर्ज़ किया था कि आपको काम आना चाहिए। कभी भी बड़े पैमाने से आपने आगाज़ नहीं करना, क्योंकि चंद मुर्गियों से किया गया आगाज़ आपको बहुत कुछ सिखाता है। खुदा ना खास्ता आपकी नातजुर्बाकारी की वजह से कहीं पे नुकसान होने लग जाता है तो वो आपकी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें। करीबी मार्केट को आप इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि आपको मुस्तकिल गाहक दस्तयाब होते हैं। अगर आप उन्हें उधार माल देते हैं तो उसके रिटर्न की आप उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा करीब मार्केट में अगर आप चिकन्स लेके जाते हैं तो उनको सफरी तनाव कम से कम बर्दाश्त करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम आते हैं, वक्त की बचत होने लग जाती है आपके लिए, और आप भी दुकानदारों की दस्तरस में होते हैं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एक एतमाद सा बनना शुरू हो जाता है। मोबाइल सेल या डिलीवरी सर्विसेज जो आप देते हैं, खुद ग्राहकों से मिलकर उनके साथ आपका एक ताल्लुक सा बनना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से एतबार करने लग जाते हैं, एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत से नए ग्राहक दस्तयाब होते हैं। डिमांड का सही तरह से आपको अंदाज़ा होता है कि भाई मार्केट में किस तरह की चीज़ ज़्यादा मांगी जाती है, कैसे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे लेके आने, किस जगह पे खपत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ आपको इस काम में तजर्बा भी ज़्यादा होता जाता है। जो रिटेलर होते हैं उनसे आपने इसलिए बचना है क्योंकि उन्होंने बीच में से अपनी परसेंटेज निकाल के आपके लिए कम मार्जिन छोड़ के आपके प्रोडक्ट्स को आगे सेल करना है। अब ऐन मुमकिन है कि जिस जगह पे वो ये मुर्गियां सप्लाई करेंगे या पट्टियां सप्लाई करेंगे या अंडे देंगे, हो सकता है कि वो आपके फार्म का आपका नाम ना लें कि ये हमने कहाँ से ली है, तो ख़रीदार को पता भी नहीं चलता कि इतनी आला मयार वाली क्वालिटी वाली चीज़ आई कहाँ से है। अगर आप खुद उसे सेल करेंगे तो अच्छी तरह से अपने आप को उस काम में वक्फ करके आप साथ साथ अपना नाम बना रहे हैं, आप साथ साथ अपने उस छोटे से चिकन हाउस का मार्केट में एक बहुत ही अच्छा तासुर छोड़ रहे होते हैं। मैंने ये क्यों आपके साथ शेयर किया था कि एक तरफ अगर आपका चूज़ा हो, दूसरी जानब आपने मुर्गी रखी हो, तो ये भी एक अच्छी पॉलिसी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूज़ों पे आपके अखराजात हो रहे होते हैं, दूसरी जानब से तैयार मुर्गी से, उनके अंडों से आपको बचत आ रही होती है। एक तरफ आपका पैसा लग रहा होता है, दूसरी जानब आपको रिटर्न आ रहा होता है। लेकिन इसमें आपने ध्यान ये रखना होता है कि हमें रिटर्न की जो रेशो है, जो मार्जिन है, वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि अखराजात के साथ साथ हम उसमें से आमदनी भी ले सकें। लेकिन याद रखिएगा कि एक ही चारदीवारी के अंदर, एक ही चिकन हाउस में चूज़ों को और बड़ी मुर्गियों को इकट्ठा ना रखिएगा, नहीं तो बड़े चिकन्स की वजह से, उनमें ज़्यादा पैथोजेंस होने की वजह से, जरसूमों की तादाद चूज़ों की निस्बत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे चूज़ों के मुतासर होने के इम्कानात पड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे एक इंतहाई अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप अंडों के लिए तैयार मुर्गी खरीदें तो आपको ये शऊर होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मुर्गी है बीच में कि जो हमें अंडा नहीं दे सकती। तो इस तरह के चिकन्स परचेज़ ना कीजिएगा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से शहर हैं कि जहाँ पे तैयार मुर्गियाँ आपको दस्तयाब हो जाती हैं। हो सकता है जो आगाज़ में मैंने आपको कीमत बताई है कि 500 रुपये फ़ी चिकन में भी 700 पे दस्तयाब हो, में भी 400-450 पे दस्तयाब हो, या इससे भी महंगा। कभी भी किसी भी हाल में आपने अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों सेल नहीं करना। एक दिन अगर उसका रेट अच्छा नहीं है तो आप अगले दिन के लिए वेट कर लें। आपके पास ब्रोकर आता है, वो आपको फ़ी अंडे के हिसाब से कीमत कम दे रहा है, तो आप एक छोटा सा स्टार लगा के, बाहर की जानब बोर्ड लगा के, एग्स फॉर सेल, यहाँ पे अंडे फरोख्त किए जाते हैं देसी चिकन्स के, आप खुद उनके लिए एक छोटा सा स्टार लगा सकते हैं। किसी भी हाल में किसी भी रिटेलर से, ब्रोकर से ब्लैकमेल होके अपने आप को नुकसान से दो चार नहीं होने देना।
ایک اور بہت ہی بہترین قسم کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے میں جہاں پہ آپ نے ان چکنز کو رکھا ہوا ہے، آگے پیچھے اس ایریا میں جتنے بھی دوسرے پولٹری ہاؤسز ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے اس کاروبار کو آگے لے جایا جائے، ان کے ساتھ مل کے اپنے علاقے میں انڈوں کے ریٹ کو فائنل کیا جائے۔ 25 روپے کا اگر ایک جگہ پہ سیل ہوتا ہے یا 28 کا یا 30 کا، تو دوسرا بھی اسی ریٹ پہ سیل کرے۔ کوئی یہ کوشش وہاں پہ نہ کرے کہ میں 15 کا 14 کا 13 کا بیچ کے دوسروں کی مارکیٹ توڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد جب میرے گاہک بن جائیں گے تو میں اپنی مرضی کا ریٹ لگا لوں گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ خریدار بھی اتنے ناسمجھ نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے مہنگے داموں میں سیل ہونے والے انڈوں کی طرف بار بار آئیں گے، وہ پھر سے انہی سیلز مین کی طرف جائیں گے کہ جو انہیں مناسب داموں میں ایگ سیل کرے گا۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ آپ کے اگر چکنز کی اموات ہوتی ہیں، مورٹیلٹیز ہوتی ہیں، تو بہت سے ایسے فش فارمز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان مورٹیلٹیز کو ان پونڈز میں پھینکا جاتا ہے جو کہ ان کی فشیز کے لیے، مچھلیوں کے لیے بطور غذا استعمال ہوتی ہیں۔ انڈوں کے چھلکوں کی بات کر لیں یا پھر آپ نیچے موجود برادے کی بات کریں یا پروں کی ساری سیلیبل ہیں۔ ان کو آپ نے اپنے پاس سٹور کر کے رکھنا ہے۔ ریسرچ کیجئے گا، تحقیق کیجئے گا کہ آگے پیچھے کہاں پہ ان اشیاء کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اس پولٹری فارمنگ کام کے لیے وقف کر کے رکھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو اس میں سے پرافٹ حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ جتنا خود کو دوسروں پہ دار و مدار کروا کے رکھتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہو کے رہتے ہیں، اتنا آپ کو مارکیٹ کی اصل سچویشن کا پتہ نہیں چل پاتا۔ بے شک فیڈ کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں، فی کلو کے حساب سے آپ کو یہ مہنگے داموں دستیاب ہو رہی ہے، لیکن انڈوں کے ریٹ کون سا کسی ایک ہی جگہ پہ مستقیم ہے، کون سا کسی ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے، وہ بھی اسی حساب سے جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اس کاروبار میں حقیقی معنوں میں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا تو آپ کو اس طرح سے بڑے پیمانے پہ ہزاروں کی تعداد میں چکنز ہاؤسز کے اندر نہ نظر آتے، کیونکہ مرغیوں کے انڈے، مرغی کا گوشت کسی بھی معاشرے میں کہیں پہ بھی پروٹین کے حصول کا سستا ترین ذریعہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی کھپت بھی کسی بھی حال میں کم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جتنے بھی پہلو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ورک آنا چاہیے، اور ورک سیکھنے کے لیے اس طرح سے یوٹیوب کی ویڈیوز، اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے کوئی زبردست ذریعہ ہے تو وہ آپ کے قریب واقع کوئی چھوٹا یا بڑا چکن ہاؤس ہے، پولٹری فارم ہے، جہاں پہ آپ پریکٹیکلی چیزوں کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں، پریکٹیکلی آپ چکنز کو آبزرو کرتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات سے، فیڈنگ سے، اور ان کے مالک سے، آنر سے، کیئر ٹیکر یا مینیجر سے یا منشی سے پوچھ کے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، آپ کو یہ کیا پرافٹ دے رہے ہیں، اور مستقبل میں آپ اس کے حوالے سے کیا لائحہ عمل بناتے ہیں۔ آیا کہ اس کام کو اسی فلاک تک محدود رکھیں گے یا آگے بھی نیا فلاک ڈالیں گے۔ اب وہ اگر آپ کو مطمئن نظر آتے ہیں، ان کی باتیں اطمینان بخش ہیں، ان کو واقعی پرافٹ ہو رہی ہے، تو آپ بھی آغاز کیجئے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو میسج آپ تک ڈلیور کرنا چاہتا تھا، جو آپ کو سکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، اس میں کامیابی ملی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔